Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture a small, likely overheated room in Finland. Or maybe, fast forward a bit and imagine a Zoom call connecting Helsinki and Nantes and Coventry. And inside this digital or physical space sits a group of 5 researchers. And they are exhausted. They've been studying an eco-community in the rural countryside for 3 years. They have terabytes of data. And they are arguing, gently, politely. I mean, this is a collaborative team, but they are struggling. They are trying to figure out what their story is. Is this a paper about emotions in sustainable living? Is it about community? Or is it, and this is kind of unexpected, a story about gossiping? They don't know yet. But, and here's the twist, they aren't just arguing. They're recording themselves arguing. They've captured 726 minutes of their own confusion, their own negotiations, their own breakthroughs. So we are looking at a fascinating piece of scholarship today that takes those 726 minutes of sausage making and turns them into a kind of roadmap for anyone who has ever stared at a pile of data and just felt absolute terror. We're discussing the paper Collectively Committing to What is Interesting in Qualitative Research, a methodological application of interactional sociolinguistics. It's a heavy title for sure, but the implications are surprisingly personal for anyone in the knowledge game. It's really about how we decide what matters. Absolutely. And before we go any further, we really need to establish the pedigree here. This paper was published in Organization Studies. For those outside, the tenure track, that's an FT50 listed journal, the Financial Times 50. I mean, it is the gold standard of academic rigor. The authors are Ewald Kibler, Virva Salmivaara, Eleanor Lutman-White, Steffen Farny, and Jo Angouri. Representing institutions like Aalto University and Audencia Business School, whether you're a subscriber to our show or not, I really urge you to click the link in the notes. Please, just make the time to read this paper. It's a masterclass in transparency. Oh, it is certainly transparent. Though, as we'll discuss, I think sometimes that transparency reveals things about the academic process that are a bit unsettling. It reveals just how fragile a great idea really is. Well, we want to frame this conversation specifically for the novice researcher. Maybe you're starting a PhD, maybe you're a user researcher in tech, or doing high-level market analysis. You collect your data, your interviews, your observations, your field notes, and then you just freeze. You look at it and you ask, what is interesting here? This paper argues that interest isn't some lightning bolt from the heavens. It's a negotiation. It's a social process. And it turns out there's an architecture to how we decide what matters. And that is where our disagreement really begins. Because you look at this paper and you see an architecture, a sturdy skeleton that supports creativity. I look at the exact same data and I see a terrifying game of social survival. I see a process where excellent, maybe even world-changing ideas can just die in silence. Not because they were wrong, but because, the mood in the room wasn't right, or a colleague checked their phone at the wrong moment. That's a cynical take, though I understand the fear. But let me position this differently. This paper provides a comforting structure for the chaos of creativity. It posits that the, quote, messiness of qualitative research isn't actually chaotic at all. It follows a structural pattern of specific commitments. It proves that the talk, the ums, the maybes, the let's move on, is the actual engine of discovery. By understanding the 4 types of commitments they identify in this paper, young researchers can stop waiting for magic. They can stop thinking they're imposters because they don't have the answer yet, and start trusting the conversation itself. I appreciate the optimism, I'm really do. But I approach this with deep caution. While the structure they identify is fascinating, the paper, I think, inadvertently reveals how easily a research project can be derailed or narrowed by social dynamics. It highlights what they call the withheld commitment, that moment an idea is offered and then just vanishes. So I think we need to ask a fundamental question. Is what is interesting a truth about the world that we uncover? Or is it just a social construct we build to make our colleagues nod? And that's the core tension here, isn't it? Discovery versus construction. But before we get into the philosophical implications, we need to explain how they figured this out. They used a methodology called interactional sociolinguistics, or IS.
Which is a very fancy way of saying they analyze the grammar of their own meetings. Well, it's much more precise than that. Interactional sociolinguistics doesn't just look at what is said. It looks at how speech acts create reality. We aren't just looking at the big arguments. We're looking at the micro moments. The tense, are they using past, present, or future? The hedging, words like maybe, perhaps, or presumably. The authors analyzed 726 minutes of their own team meetings over 3 years. I mean, that is incredibly brave. It is brave. Most academics want you to see the polished final product, not the, confused bickering that got them there. Exactly. And in IS, context is everything. They looked at how a speech event, like suggesting a new theory, triggers a reaction. Does the team align? Does the team stay silent? By coding these thousands of interactions, they found patterns. They mapped the DNA of their own decision-making. They didn't just remember what happened, they looked at the linguistic tape. Okay, however, we have to acknowledge the limitation here immediately. The data is audio only. In interactional sociolinguistics, usually you want everything. You want the raised eyebrow, the bored slouch, the person looking at their watch. Here, we're blind to the physical room. I do worry we're missing the silent commitments. If I pitch an idea and you roll your eyes, that's a rejection, even if you stay quiet. The audio recording just hears silence. That's a fair point. We might be missing the visual cues, but the linguistic evidence they do have is just overwhelming and consistent. And it's grounded in a very real, very messy project. To understand the theory, we have to understand what they were actually studying. This team wasn't just theorizing in a void. They were studying an eco-village in rural Finland between 2016 and 2019. Right. A classic qualitative setup. You have researchers embedding themselves in a community that's trying to live sustainably, off the grid, growing their own food. It's just a rich environment for study. And initially, the team fell into a very common trap. They went in looking for what they wanted to find. They were fascinated by emotions and community connection. They went in looking for the warm, fuzzy glue that holds a village together. They used surveys, they did interviews focused on belonging. But as they talked in these recorded meetings, the story shifted. They realized that what actually held the village together wasn't just love and shared values. No. It was gossiping. Exactly. Which is just a fantastic pivot. It's gritty. It's real. It challenges that whole utopian view of eco-villages. But they had to kill their darlings to get there. They had to abandon their initial interests, years of work on emotions, to find the real story. And the paper tracks exactly how they did that through 4 specific types of conversational commitments. This is the architecture I'm talking about. Okay, let's dismantle this architecture then. Let's see if it stands up to scrutiny. So the first type is what the authors call straightforward commitments. I call these the doers. This is the language of certainty. Correct. In the transcript, there's this pivotal moment where researcher 1 says, "We know much more now already, so we can get soon rid of the survey." Note the language. It isn't "I think we know." It is "we know." It is "we can." It's present and future tense used decisively. It's the sound of a door closing. I'd say it's the sound of focus. This type of commitment creates momentum. You cannot finish a PhD or a complex project without straightforward commitments. You have to decide to drop the survey. You have to decide to visit the site next Tuesday. It cuts through all the noise. It aligns the team on a single reality. The survey's dead. We're moving on. Look, I don't dispute the need for action, but if you have too much of this, you get tunnel vision. You bully the data into submission. But let's look at the second type, which I think is far more important for the actual quality of the work. Uncertain commitments. You might call them the dreamers. I call them the safety net. This is where you see all the hedging. Maybe, could, in 3 years. Right, there's a transcript excerpt where they're discussing how long the project will last. R1 says this will be an amazing thing for the next 3-4 years. But then they hedge immediately. They say we could do, it might be. It creates a space of potentiality. I see that as a lack of focus. If I'm the project lead and I'm hearing could and maybe 3 years in, I'm getting nervous. Then you're killing the research. This uncertainty is crucial for what the authors call maintaining openness.
If you lock everything down with straightforward commitments too early, you kill the discovery. You just kill it. You need to be comfortable with not knowing. The uncertain commitment is what allows the team to keep the research relationship with the villagers flexible. If they had decided exactly what the relationship was on day one, we are objective observers. They never would have gotten the deep personal data about gossiping. They needed to stay muddy to see the clear picture. Fair enough. You need a balance. You need the fog of war and the tactical map. But how do you move from the fog to the map? That brings us to the third type, repeated commitments. I call these the grinders. This is the engine of theory. So this is just saying the same thing over and over again until it sounds smart? No, it's refinement. In the paper, they show the team circling the concept of connectivity, what holds the village together. First, in the early meetings, they talk about emotional events. A few months later, it's sense of belonging. Then it shifts to secrecy, and finally it lands on gossiping. It's a spiral. They use a mix of past tense, we discussed this, and future tense. We might look at this. It sounds exhausting. It sounds like a meeting that never ends. It is rigor. This proves that research isn't a straight line. You have to keep circling the drain of an idea until it clarifies. The repeated commitment is how you polish a raw observation into a theoretical contribution. If they hadn't kept coming back to connectivity, they would have just published a generic paper on emotions and missed that FT50 publication. Okay, the spiral works. I'll grant you that. But now we have to talk about the fourth type. The one that keeps me up at night. The one that validates my fear of this whole social process. Withheld commitments. The ghosts. I thought you might focus on this. It is certainly the most unique contribution of the paper. It's the most devastating. In the paper, there's a clear example. Researcher 2, R2, proposes a really compelling idea. They suggest looking at the community as a venture or community-based enterprise. They use the present tense. They say, this community sounds like an enterprising community. They're pitching a straightforward commitment. It was a valid idea. It was a great idea. It connected to entrepreneurship theory. It had legs. But watch what happens in the transcript. R2 puts it out there. R1 says yes and yep. Polite agreement. But nobody adds to it. Nobody says, and we could also look at. Nobody says, that reminds me of. The conversation just drifts. And the idea died. It died, not because the data contradicted it, not because it was logically unsound. It died because the vibe wasn't right. The collective simply didn't pick it up. This is the scary part for new researchers. A withheld commitment shows that what is interesting is a social filter. If you're the junior person in the room and you pitch an idea and the professor just gives a polite, yep, and moves on, that idea is gone. It is erased from history. You cannot write a paper about everything. If they had chased the enterprise angle and the gossiping angle and the emotions angle, they'd have a mess. They would have nothing. Withheld commitments are a necessary mechanism for clearing the path. The silence of the team is a decision tool. It's a ruthless editor, yes, but you need an editor. It is a decision tool, yes, but it's a tool that relies heavily on who feels empowered to push past the silence. In this Finnish team, the hierarchy was relatively flat. The authors note this. It's a very egalitarian culture. But imagine this dynamic in a strict top-down department, right? Imagine a brilliant PhD student pitching a radical new interpretation, and the senior faculty just withholds. They don't even have to argue against it. They just have to not support it. The withheld commitment creates a mechanism where the status quo protects itself through silence. But that's a risk in any human endeavor. The alternative is what? A world where every single idea is pursued equally? That's paralysis. The authors argue that research is a balance of two opposing forces, narrowing focus and maintaining openness. The yin and yang of academia. Precisely. The straightforward and repeated commitments are all about narrowing. They get you to the finish line. The uncertain and withheld commitments are about openness. They keep the possibilities alive, or, in the case of withheld commitments, they leave ideas behind to keep the path clear. You need all four. If you only have openness, you never publish. If you only have narrowing, you publish boring, derivative work. I agree. You need the balance. But I think the takeaway for practitioners, for the listeners doing this work tomorrow,
is to be hyper aware of which mode you're in. If you're in a meeting and you feel that withheld silence happening to your idea, you need to recognize it. You need to say, wait, I notice we're moving past this point. Can we linger here? You have to disrupt the architecture. And for the senior academics or managers listening, the takeaway is to listen to your own language. Are you using too many straightforward commitments too early? Are you saying we know when you should be saying maybe? Are you shutting down the uncertain phase where the real discovery happens? I also wonder about the future of this messy talk. The authors ask a curious question at the end. How will AI tools impact this? Well, that is a massive question. We are already seeing tools that summarize meetings or extract insights from transcripts. Exactly. AI processes data logically. It doesn't hedge in the same human social way. It doesn't have social awkwardness. If we feed these 726 minutes into a large language model and ask, what is interesting here? The AI might pick up the enterprise idea that the humans ignored. Because the AI sees the semantic value of the enterprise concept, disregarding the social silence around it. Right. It might resurface the ghosts, which could be brilliant. It could democratize ideas. It could be a disaster. How so? Well, the AI might strip away the nuance entirely. It might just look for the straightforward commitments because they sound like facts. It might prioritize the loudest voice or the most definitive statement. We risk losing the negotiated interest, the human art of sensing what is truly significant, and replacing it with a probabilistic determination of what is most likely to be the topic. That is a chilling thought. We might automate the narrowing process and lose the openness entirely. The maybe is where the magic lives, and machines don't really do maybe very well. And also, consider cross-cultural teams. This worked in Finland. Finland is famous for its consensus-based, low-hierarchy culture. Does this model hold up in a high-context culture like Japan, or a conflict-heavy culture like, a competitive American business school? That's a great point. In some cultures, silence doesn't mean lack of interest. It can mean deep disagreement or even respectful deference. The withheld commitment might look very different when silence implies a strong no rather than just a meh. So the architecture might just be specific to the culture of the room, which makes it even more fragile. That's an excellent area for future research. And it brings us back to the core message of this paper. If you're a researcher, your conversations are data. They aren't just chatter. Record your meetings, if everyone consents, of course. Listen to them. You might find that the most interesting thing about your research is how you're talking about it. And don't be afraid of the ghosts. Sometimes the ideas you drop are just as important as the ones you keep. And sometimes you need to be the one to resurrect a ghost if you think the team is wrong. This paper creates an architecture for the invisible work of research. It legitimizes the time we spend just talking. It tells us that the confusion is part of the structure. It tells the novice researcher, you aren't lost. You're just in the uncertain commitment phase. In that the structure, fragile as it is the only way we build knowledge together. Just be careful you don't build a prison out of your commitments. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, যে কোনো গবেষণার সবচেয়ে কঠিন সময়টা কোনটা? একদল গবেষক একটা ঘরে বসে আছেন, আর তাদের সামনে টেবিলের উপর ছড়ানো ছিটানো আছে সাক্ষাৎকারের নোট, ফিল্ড ডায়েরি আর পর্যবেক্ষণের পাহাড়। ডেটার এই বিশাল স্তূপের দিকে তাকিয়ে একজন এক একটা গল্প দেখতে পাচ্ছেন। এখন আসল চ্যালেঞ্জটা হলো সবাই মিলে কিভাবে একমত হবেন যে এর মধ্যে কোন গল্পটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা নিয়ে আসলে কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। আজকের আলোচনা ঠিক সেই রহস্যময় প্রক্রিয়াটা নিয়ে, যা আমাদের দেখাবে কিভাবে একটা গবেষণা দল সম্মিলিতভাবে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। আর আমাদের এই পুরো আলোচনাটা দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বখ্যাত অর্গানাইজেশন স্টাডিজ জার্নালে প্রকাশিত একটি অসাধারণ গবেষণাপত্রের ওপর। অর্গানাইজেশন স্টাডিজ। হ্যাঁ, এটা কিন্তু যে কোনো জার্নাল নয়, এটি একটি FT50 লিস্টেড জার্নাল, মানে একাডেমিক জগতের গুরুত্ব এবং সম্মান অনেক উঁচুতে।
গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল Collectively Committing to What is Interesting in Qualitative Research, a Methodological Application of Interactional Sociolinguistics, আর এর লেখকরা হলেন বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ইওয়াল্ড কিবলার, ভিরবা সালমিভারা, এলেনর লুথম্যান-হোয়াইট, স্টেফেন ফানি এবং জো অ্যাঙ্গোরি। এখানে আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটি বিশেষ অনুরোধ আছে। আপনারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু এই গভীর আর সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচিত গবেষণাপত্রটি পড়ার জন্য দয়া করে কিছুটা সময় বের করবেন। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। আমার বিশ্বাস এটা আপনাদের ভাবনার জগতে একটা নতুন দরজা খুলে দেবে। ঠিক তাই, গবেষণাপত্রটা আসলে একটা খুব সহজ কিন্তু ভীষণ গভীর প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। গুণগত গবেষণায় যেখানে ডেটার হাজার রকম ব্যাখ্যা সম্ভব, সেখানে একদল গবেষক একসঙ্গে বসে কিভাবে ঠিক করেন যে কোন বিষয়টা গবেষণার জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় বা ইন্টারেস্টিং। আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লেখকরা যা করেছেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। তারা ৩ বছর ধরে একটি সত্যিকারের গবেষণা দলের ভেতরের সমস্ত আলোচনা, প্রতিটি মিটিং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। চলুন তাহলে এই বিষয়টার আরও গভীরে যাওয়া যাক। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছে এই ধারণাটা যে গবেষণার মূল বিষয় খুঁজে পাওয়াটা কোনো একটা ইউরেকা মুহূর্তের ব্যাপার নয়। এটা আসলে একটা লম্বা চলমান প্রক্রিয়া। লেখকরা এই প্রক্রিয়াটাকে বলছেন কমিটিং বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এখানে কমিটিং বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে? এটা কি কোনো ফর্মাল চুক্তির মতো? খুব ভালো প্রশ্ন। না, এখানে কমিটিং বলতে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি বা কাগজে সই করার সিদ্ধান্ত বোঝানো হচ্ছে না। এটা আসলে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তৈরি হওয়া ছোট ছোট বোঝাপড়া আর সম্মতির একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়াটা বোঝার জন্য গবেষকরা একটা দারুণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যার নাম ইন্টারঅ্যাকশনাল সোশিওলিঙ্গুইস্টিক্স। এই নামটা তো বেশ ভারী শোনালো। যারা গবেষণার জগতে নতুন, তাদের জন্য যদি একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলা যায় এটা আসলে কি? ব্যাপারটা অনেকটা গোয়েন্দা গল্পের মতো। ভাবুন, একজন গোয়েন্দা শুধু সন্দেহভাজনের কথা শোনে না, তার হাবভাব, তার কথা বলার ধরনও লক্ষ্য করে। যেমন, সে কি ইতস্তত করছে, হয়তো, সম্ভবত এই ধরনের শব্দ কি বেশি ব্যবহার করছে, নাকি খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে আমরা শব্দটি ব্যবহার করছে, যেখানে আমি বলাটাই স্বাভাবিক ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। এই গবেষকরা ঠিক সেই গোয়েন্দার মতোই কাজ করেছেন। তারা দলের সদস্যদের মধ্যে শুধু কি বলা হচ্ছে তা দেখেননি, বরং কিভাবে বলা হচ্ছে। কথার মাঝে নীরবতা, শব্দচয়ন, এমনকি দুজন সদস্যের কথার মাঝে সামান্য বিরতিটুকুও বিশ্লেষণ করেছেন। এর মধ্যে দিয়েই তারা দলের ভেতরের আসল বোঝাপড়াটা ধরতে চেয়েছেন। তার মানে তারা একটা সত্যিকারের গবেষণা দলের কথাবার্তা রেকর্ড করেছেন। এই কেস স্টাডিটা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। আমার একটা প্রশ্ন আছে, মাত্র 11টা মিটিংয়ের 726 মিনিটের কথোপকথন বিশ্লেষণ করে এত বড় সিদ্ধান্তে আসা কি আদৌ সম্ভব? ডেটাটা কি যথেষ্ট ছিল বলে আপনার মনে হয়? আপনার প্রশ্নটা খুবই যৌক্তিক। বাইরে থেকে দেখলে হয়তো মনে হতে পারে ডেটা কম, কিন্তু ইন্টারঅ্যাকশনাল সোশিওলিঙ্গুইস্টিক্সের সৌন্দর্যই এখানে। এটা তথ্যের পরিমাণের চেয়ে তথ্যের গভীরতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তাদের কাছে ফিনল্যান্ডের একটি গ্রামীণ ইকোলজিক্যাল কমিউনিটি নিয়ে গবেষণা করা 4 জন তরুণ গবেষকের একটি দলের সব তথ্য পাওয়ার এক দারুণ সুযোগ ছিল। 2016 থেকে 2019 এই 3 বছর ধরে তাদের 11টি আনুষ্ঠানিক মিটিং রেকর্ড করা হয়। 726 মিনিটের এই স্বতঃস্ফূর্ত আর বাস্তব আলোচনাগুলোই ছিল তাদের ডেটার খনি। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দ্বিধা, প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্ম, সবকিছুই তারা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাই তথ্যের পরিমাণ কম হলেও এর গভীরতা ছিল অমোঘ। এখানেই তো বিষয়টা সত্যিকারের আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। এই বিশাল কথোপকথন বিশ্লেষণ করে তারা 4 ধরনের কমিটমেন্ট বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার ধরন খুঁজে পেয়েছেন। চলুন এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। দলটা যখন কাজ শুরু করলো, প্রথমে তাদের কিছু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হলো, তাই না? এখান থেকে কি শুরু? একদম। প্রথম ধরনটা হলো সেই সব সিদ্ধান্ত যা একেবারেই সোজা সাপটা, কোনো দ্বিধা নেই, কোনো জটিলতা নেই। গবেষকরা একে বলছেন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কমিটমেন্টস। সোজা সাপটা প্রতিশ্রুতি। হ্যাঁ, যেমন ধরুন,
কেস স্টাডির দলটি প্রথমে জরিপ বা সার্ভে ব্যবহার করছিল, কিন্তু পরে তারা দেখল যে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনেক বেশি গভীর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তখন একটি মিটিংয়ে তারা খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল, আমাদের এই সার্ভের অংশটা বাদ দেওয়া উচিত, এটা কোনো কাজে আসছে না। ব্যাস, সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। কাজের গতি বাড়াতে আর প্রজেক্টকে সঠিক পথে রাখতে এ ধরনের পরিষ্কার সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্প নেই। তাহলে সোজা সাপটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলটা নিজেদের কাজের পরিধিকে আরও নির্দিষ্ট করে আনল। কিন্তু এখানে একটা বিপদও তো আছে, তাই না? যদি খুব তাড়াতাড়ি ফোকাস ঠিক করতে গিয়ে কোনো বড় সম্ভাবনা বা অপ্রত্যাশিত কোনো আবিষ্কারের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, এই ভারসাম্যটা তারা কিভাবে রক্ষা করল? আপনি একেবারে মূল জায়গায় ধরেছেন। আর এখানেই আসে দ্বিতীয় ধরনটি, আনসার্টেন কমিটমেন্টস বা অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি, হ্যাঁ, এটা একটা দুর্দান্ত ধারণা। এগুলো হলো এমন সব বিষয়ে জানিয়ে দলটি বারবার আলোচনা করে, কিন্তু কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না। যেমন তারা আলোচনা করেছিল যে এই পুরো প্রকল্পটি হয়তো ৩-৪ বছর ধরে চলতে পারে। এটা একটা বড় ধারণা, কিন্তু তারা এটাকে প্রথম দিনেই চূড়ান্ত করে ফেলেনি। তারা এটিকে একটা খোলা সম্ভাবনা হিসেবে রেখেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলে, একটা টিমে যখন কোনো ধারণা নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু সিদ্ধান্ত হয় না, তখন সেটা হতাশার জন্ম দেয়। কিন্তু এই গবেষণাপত্র বলছে এটাই নাকি গবেষণাকে উন্মুক্ত রাখার একটা উপায়। এই ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে বলবেন? আপনার অভিজ্ঞতাটা খুব সত্যি। অনেক ক্ষেত্রেই এটা হতাশার কারণ হতে পারে, কিন্তু এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে এই অনিশ্চয়তাটা আসলে কৌশলগত। কৌশলগত? হ্যাঁ, ওই ৩ বছর সময়সীমাটা চূড়ান্ত না করার ফলে তাদের উপর কোনো কৃত্রিম চাপ তৈরি হয়নি। এর সুবিধা হলো গবেষণার দরজাগুলো তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায় না। যদি অপ্রত্যাশিত কোনো দারুণ তথ্য সামনে আসে, সেটা নিয়ে কাজ করার সুযোগ থাকে। এটা গবেষণার নমনীয়তা বজায় রাখে এবং নতুন সম্ভাবনার জন্য জায়গা তৈরি করে। বেশ, ব্যবহারিক দিকটা তো বোঝা গেল। সোজা সাপটা সিদ্ধান্ত দিয়ে কাজ এগোনো আর অনিশ্চিত বিষয়গুলো খোলা রেখে নমনীয় থাকা। কিন্তু গবেষণাপত্রের মূল তত্ত্ব বা যুক্তির ক্ষেত্রে কি হয়? সেখানে তো একটা নির্দিষ্ট দিকে এগোতেই হবে। ঠিক তাই। আর তার জন্যই রয়েছে তৃতীয় ধরন, রিপিটেড কমিটমেন্টস বা পুনরাবৃত্তিমূলক প্রতিশ্রুতি। এগুলো হলো সেই বড় ধারণাগুলো যা নিয়ে দলটি একটা মিটিংয়ে নয়, বরং একাধিক মিটিং জুড়ে আলোচনা চালিয়ে যায়। ভাবুন তো, প্রথম দিকে দলটা হয়তো ভাবছিল কমিউনিটির মূল চালিকা শক্তি হলো তাদের আবেগ বা ইমোশনস, কিন্তু মিটিংয়ের পর মিটিংয়ে তারা একই জায়গায় ফিরে আসছিল। মানুষগুলো একে অপরের সাথে কিভাবে কথা বলে, কিভাবে জুড়ে থাকে। এই বারবার ফিরে আসাটা অনেকটা ভাস্কর্য তৈরির মতো। প্রথমের অমসৃণ পাথরটা অর্থাৎ আবেগের ধারণাটা কেটে কেটে তারা আসল মূর্তিটা অর্থাৎ সংযোগ বা কানেক্টিভিটির ধারণাটা বের করে আনলো। আর এই পুনরাবৃত্তি তাদের মূল তত্ত্বে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে, তাই তো? ঠিক তাই। এই পুনরাবৃত্তিমূলক আলোচনার মাধ্যমেই তাদের তাত্ত্বিক ফোকাসটা ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট আর নির্দিষ্ট হতে থাকে। আর এই আলোচনার এক পর্যায়েই তারা একটা আশ্চর্যজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। তারা আবিষ্কার করে যে ওই কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে সংযোগের মূল চাবিকাঠি হলো গুজব বা গসিপিং। গুজব? এটা তো সাধারণত একটা নেতিবাচক জিনিস হিসেবে দেখা হয়। একটা কমিউনিটির সংযোগের মূল ভিত্তি কিভাবে গুজব হতে পারে, এটা তো বেশ অবাক করার মতো। অবাক করার মতোই, কিন্তু তাদের ডেটা এটাই বলছিল। তারা দেখেছে ওই কমিউনিটিতে কে কার সাথে কথা বলছে, তথ্য কিভাবে ছড়াচ্ছে এবং সামাজিক বন্ধন কিভাবে তৈরি হচ্ছে, এর অনেকটাই ঘটছে গুজবের মাধ্যমে। তাই নাকি? হ্যাঁ, বারবার আলোচনার ফলেই তারা এই গভীর এবং অপ্রত্যাশিত সত্যটা খুঁজে বের করতে পেরেছে। যদি তারা প্রথম ধারণা অর্থাৎ আবেগের মধ্যেই আটকে থাকতো, তাহলে হয়তো এই আবিষ্কারটা কখনোই হতো না। বাহ! তাহলে সোজা সাপটা এবং পুনরাবৃত্তিমূলক প্রতিশ্রুতি গবেষণাকে ফোকাস করতে সাহায্য করে, আর অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি গবেষণাকে উন্মুক্ত রাখে। দারুণ একটা ভারসাম্য। তাহলে শেষ ধরনটা কি? উইথহেল্ড কমিটমেন্টস বা স্থগিত প্রতিশ্রুতি। যে কেউ কোনো সৃজনশীল দলে কাজ করলে এই ধারণাটির সাথে নিজেদের মেলাতে পারবেন। এগুলো হলো এমন সব ধারণা যা আলোচনায় উঠে আসে, সেই মুহূর্তে হয়তো আকর্ষণীয় মনে হয়, কিন্তু পরে দলটি আর সেদিকে এগোয় না। যেমন একজন গবেষক পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কমিউনিটিকে উদ্যোক্তা বা এন্টারপ্রেনারশিপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে একটা আকর্ষণীয় ধারণা। কিন্তু এতে কি দলের সময় নষ্ট হয় না? যে ধারণাটা শেষ পর্যন্ত বাদই দেওয়া হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করার মানে কি? একদমই না, বরং এটাই দলের সৃজনশীলতাকে বাঁচিয়ে রাখে।
দলটি সংক্ষিপ্তভাবে উদ্যোক্তা হওয়ার ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করে, এটিকে আকর্ষণীয় মনে করে, কিন্তু পরে আর বিষয়টি নিয়ে এগোয়নি। তারা এই ধারণাটির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া থেকে নিজেদের স্থগিত বা উইথহেল্ড রাখে। এর গুরুত্ব অনেক। সবাই যদি ভয়ে ভয়ে থাকে যে তার আইডিয়াটা গ্রহণ করা হবে কি না, তাহলে তো নতুন কোনো ভাবনাই আসবে না। এই স্থগিত প্রতিশ্রুতি একটা নিরাপদ জায়গা বা সেফ স্পেস তৈরি করে, যেখানে যে কোনো ধারণা নিয়ে আলোচনা করা যায়, কিন্তু মূল ফোকাস থেকে দলটা লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। ঠিক। আমি যখন আমার পিএইচডি করছিলাম, তখন আমার সুপারভাইজার একটা আইডিয়াকে পার্কিং লটে রেখে আসতে বলতেন। আমি তখন ঠিক বুঝতাম না, কিন্তু এখন এই উইথহেল্ড কমিটমেন্টসের ধারণাটা পড়ে বুঝতে পারছি তিনি আসলে কি বলতে চাইতেন। তাহলে এই 4 ধরনের প্রতিশ্রুতি, সোজাসাপটা, অনিশ্চিত, পুনরাবৃত্তিমূলক আর স্থগিত, এগুলো কিভাবে একসাথে কাজ করে? এর সামগ্রিক ছবিটা কি দাঁড়ায়? গবেষণাপত্রটি একটা চমৎকার মডেল দিয়ে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছে। কল্পনা করুন, দুটো সমান্তরাল ট্র্যাক ধরে একটা ট্রেন চলছে। একটি ট্র্যাক হলো বাস্তব জগৎকে অন্বেষণ করা বা এক্সপ্লোরিং, যেমন ওই ইকো কমিউনিটিকে বোঝা, আর অন্য ট্র্যাকটি হলো একাডেমিক জগতের জন্য সেই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা বা এক্সপ্লেনিং, অর্থাৎ তত্ত্ব নির্মাণ করা। আচ্ছা, দুটো আলাদা ট্র্যাক যারা একসাথে চলছে। হ্যাঁ, এই অন্বেষণের ট্র্যাকে গবেষকরা দ্রুত এগোনোর জন্য সোজাসাপটা প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করেন, আবার অপ্রত্যাশিত কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতির আশ্রয় নেন। অন্যদিকে ব্যাখ্যার ট্র্যাকে তারা মূল তত্ত্বটা খুঁজে বের করার জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করেন, আর নতুন ধারণা নিয়ে ভাবতে কিন্তু হারিয়ে না যাওয়ার জন্য স্থগিত প্রতিশ্রুতির সাহায্য নেন। তার মানে এটা আসলে গবেষণার ফোকাসকে সংকীর্ণ করা এবং একই সাথে তাকে উন্মুক্ত রাখার মধ্যে একটি অবিরাম ভারসাম্যের খেলা। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি, বিশেষ করে একজন নতুন গবেষকের জন্য, যিনি হয়তো তার নিজের যাত্রা শুরু করতে চলেছেন? মূলত 3টি বিষয়। প্রথমত, গবেষণা শুরুর দিকের বিশৃঙ্খল বা অগোছালো প্রক্রিয়াটাকে বিশ্বাস করতে হবে। সঠিক ফোকাস খুঁজে পাওয়া কোনো একক সিদ্ধান্তের ফল নয়, এটা অনেকগুলো কথোপকথনের একটা লম্বা যাত্রা। এই অগোছালো অবস্থাকে ভয় পেলে চলবে না। একদম। দ্বিতীয়ত, দলের ভেতরের কথোপকথন নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। দল হিসেবে ভাবতে হবে, আমরা কি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিচ্ছি? বড় প্রশ্নগুলোকে কি খোলা রাখছি? মূল ধারণাগুলোকে কি বারবার ঘোষামাজা করছি? আর নিরাপদে নতুন ধারণা নিয়ে আলোচনার সুযোগ কি তৈরি করছি? হ্যাঁ, এই আত্মবিশ্লেষণটা খুব জরুরি। আর তৃতীয়ত, এই গবেষণাপত্রটি দেখায় যে গবেষণা প্রক্রিয়া নিজেই অধ্যয়নের একটি যোগ্য বিষয়। আমরা কিভাবে কাজ করি, কিভাবে সিদ্ধান্তে আসি, এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা এবং আলোচনা করা আমাদের কাজকে আরও স্বচ্ছ এবং সৎ করে তোলে। আর যারা একাডেমিক জগতের বাইরে, যেমন কর্পোরেট জগতে বা কোনো স্টার্টআপ টিমে কাজ করেন, তাদের জন্য এখান থেকে কি শেখার আছে? আমার মনে হয় এই শিক্ষাগুলো তো শুধু গবেষণার জন্য নয়। আপনি ঠিক বলেছেন। যদিও এটি একটি একাডেমিক গবেষণাপত্র, কিন্তু এর শিক্ষাগুলো যে কোনো টিম প্রজেক্টের জন্যই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি দলবদ্ধভাবে কাজ এবং যোগাযোগের একটি শক্তিশালী পাঠ। ঠিক। যে কোনো দল কিভাবে একটি অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছায় তা কেবল বড় বড় ঘোষণা বা মিটিংয়ের এজেন্ডা দিয়ে হয় না, বরং এই সূক্ষ্ম চলমান কথোপকথনমূলক প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই সেই বোঝাপড়াটা গড়ে ওঠে। এটা এমন একটা পরিবেশ তৈরির গুরুত্ব তুলে ধরে যেখানে ধারণাগুলো নির্ভয়ে অন্বেষণ করা যায়, পরিমার্জিত করা যায়, এমনকি প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিগত সংঘাত ছাড়াই আলতো করে সরিয়েও রাখা যায়। দারুণ এক দৃষ্টিকোণ, পুরো ব্যাপারটাকেই অন্যভাবে দেখতে সাহায্য করে। তবে এই আলোচনা শেষে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও কিন্তু উঠে আসে। কি রকম? এই গবেষণাটি হয়েছিল ফিনল্যান্ডের একটি সমতাতান্ত্রিক স্তরবিহীন একাডেমিক সংস্কৃতিতে। সেখানে গবেষকদের ওপর অর্থায়ন বা সময়সীমার কোনো কঠোর চাপ ছিল না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো পরিস্থিতিটা এমন থাকে না। ডেডলাইনের চাপ, বসের চাপ, এগুলো তো বাস্তব। ঠিক তাই। আর এখানেই প্রশ্নটা, একটি ভিন্ন পরিবেশে, যেমন একটি কঠোর ডেডলাইন মেনে চলা কর্পোরেট R&D টিমে অথবা একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সিনিয়র অধ্যাপকের নেতৃত্বে চলা কোনো প্রকল্পে, এই প্রতিশ্রুতির খেলা কেমন হতে পারে? সেখানে কি ফোকাস সংকীর্ণ করার চাপটা গবেষণাকে উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়, নাকি সেখানে এই ভারসাম্য রক্ষার জন্য নতুন কোনো কৌশল তৈরি হয়?
দারুণ একটা ভাবনার বিষয়। যে কোনো সহযোগী প্রকল্পে এই ফোকাস এবং নমনীয়তার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করাটাই হয়তো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए, रिसर्चर्स की एक टीम है, वो किसी प्रोजेक्ट पर मान लीजिए 3 साल से काम कर रही है और 3 साल बाद भी इस बात पर बहस हो रही है कि उनका असली मुद्दा, उनका मेन टॉपिक क्या है। अब बाहर से देखने पर यह शायद एक भटकाव लगे। बिल्कुल लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर यही उलझन, यही भटकाव दरअसल खोज की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा हो। आज हम इसी पर्दे के पीछे की कहानी पर बात करेंगे। और ये बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक लेख पर आधारित है। इसका शीर्षक है कलेक्टिवली कमिटिंग टू व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च, A methodological application of interactional sociolinguistics। बिल्कुल, और ये कोई मामूली लेख नहीं है, ये प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज जर्नल में छपा है, जो कि एक FT50 लिस्टेड जर्नल है, यानी अपने क्षेत्र के टॉप पब्लिकेशंस में से एक। इसके लेखक हैं एवाल्ड किबलर, जो ऑल्टो यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल फिनलैंड से हैं, विर्वा साल्मीवारा ऑडेंशिया बिजनेस स्कूल फ्रांस से, एलिनोर ल्यूटमैन-व्हाइट कोवेंट्री यूनिवर्सिटी UK से, स्टीफन फार्ने लियोफाना यूनिवर्सिटी लुनेबर्ग जर्मनी से, और जो अंगूरी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक UK से। और हम अपने सभी सुनने वालों से कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस गहराई से लिखे गए और बहुत बारीकी से रिव्यू किए गए लेख को पढ़ने के लिए ज़रूर समय निकालें। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये पेपर, मतलब इसकी असल जड़ क्या है, कौन सी समस्या है जिसे ये सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जो कोई भी अपनी रिसर्च जर्नी शुरू कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही बुनियादी सवाल लगता है। देखिए, सवाल सुनने में बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब खोजना स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत मुश्किल है। क्वालिटेटिव रिसर्च वो ऐसा है जैसे आप बिना नक्शे के किसी अनजान इलाके में घूम रहे हैं। आपको रास्ते में 100 दिलचस्प चीजें मिलेंगी, कोई कहानी, कोई डेटा पॉइंट, कोई अनोखा व्यवहार, लेकिन आप अपनी कहानी का हीरो किसे बनाएंगे? सही। ये पेपर इसी बात की पड़ताल करता है कि एक टीम एक साथ मिलकर ये फैसला कैसे करती है कि हाँ, इन 100 चीजों में से ये वाली बात सबसे इंटरेस्टिंग है। मतलब ये मंजिल के बारे में उतना नहीं है, नहीं, जितना उस सफर के बारे में है, उस रास्ते के बारे में जो टीम तय करती है। एग्जैक्टली। ये उस उलझे हुए कॉन्वर्सेशनल और बातचीत से तय होने वाले रास्ते के बारे में है जिससे वो फोकस मिलता है। रिसर्च सिर्फ डेटा इकट्ठा करना और उसे लिख देना नहीं है, ये एक सोशल प्रोसेस है जहां लोग बात करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज करते हैं और फिर कहीं जाकर एक साझा समझ पर पहुंचते हैं। और इस उलझे हुए प्रोसेस को उन्होंने स्टडी कैसे किया, क्योंकि यहाँ ये बात एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। उन्होंने लोगों से बाद में जाकर नहीं पूछा कि आपने वो फैसला क्यों लिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक, कह सकते हैं, एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। अच्छा। जिसे इंटरैक्शनल सोशियोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इसका आसान मतलब यह है कि उन्होंने एक असली रिसर्च प्रोजेक्ट की बैठकों को रियल टाइम में रिकॉर्ड किया। वो जानना चाहते थे कि फैसले असल में बनते कैसे हैं, न कि लोग बाद में उनके बारे में क्या कहानी सुनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरह से वो उस कमरे में एक मक्खी बनकर बैठे थे, सब कुछ सुनते हुए। आप ऐसे ही कह सकते हैं। उनके पास 3 सालों में हुई 11 मीटिंग्स की 700 मिनट से ज्यादा की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। अरे वाह! सोचिए बातचीत का कितना बड़ा खजाना। और इस मेथड से आप सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या कहा गया, बल्कि कैसे कहा गया, कौन कितनी देर रोका, आवाज का लहजा कैसा था, कब टीम ने हम शब्द का इस्तेमाल किया और कब किसी ने मैं कहा। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कैसे एक ग्रुप धीरे धीरे एक सोच बनाता है। और ये टीम कौन थी? ये भी एक दिलचस्प बात है। ये युवा शिक्षाविदों की एक टीम थी जो फिनलैंड की एक ग्रामीण इको कम्युनिटी पर स्टडी कर रहे थे। सब अपने करियर की शुरुआत में थे, तो उन पर खुद को साबित करने का भी एक अलग तरह का दबाव था। ठीक है, तो इन 700 मिनट की बातचीत से क्या निकला? उन्होंने 4 तरह के कमिटमेंट्स की पहचान की, है ना? हाँ, और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि हर कमिटमेंट का मतलब हाँ चलो ये करते हैं नहीं था। कुछ फैसले जानबूझकर चीजों को खुला छोड़ने के बारे में थे। पहला वाला तो सीधा साधा लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिटमेंट्स, सीधी प्रतिबद्धताएं। हाँ, ये वैसे फैसले हैं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं, साफ एक्शन पर आधारित,
जैसे टीम ने तय किया, ठीक है, सर्वे का काम बंद करते हैं, अब सिर्फ इंटरव्यू पर फोकस करेंगे। ओके, ये तो समझ आता है। ये एक ठोस कदम है जो रिसर्च के दायरे को छोटा करता है। दूसरा है अनसर्टेन कमिटमेंट्स या अनिश्चित प्रतिबद्धताएं। एक मिनट, अनिश्चित कमिटमेंट, ये तो विरोधाभासी लगता है। कमिटमेंट और अनिश्चितता एक साथ? कहीं ये बस टाल मटोल करने का एक फैंसी नाम तो नहीं कि फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है और पहली नजर में बिल्कुल ऐसे ही लगता है, लेकिन ये टाल मटोल नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी? हाँ, इसमें टीम एक टॉपिक को टेबल पे रखती है लेकिन उस पर कोई पक्का फैसला नहीं करती। जैसे उन्होंने बात की कि ये प्रोजेक्ट 3-4 साल चल सकता है, लेकिन कोई डेडलाइन तय नहीं की। अच्छा। ऐसा करके वो भविष्य के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। अच्छा। वो खुद को सीखने और बदलने का मौका देते हैं। अगर वो पहले ही दिन सब कुछ तय कर लेते तो शायद रास्ते में मिलने वाली किसी दिलचस्प चीज को नजरअंदाज कर देते। ये तो सोचने का एक नया तरीका है। मतलब अनिश्चितता को मैनेज करना भी एक तरह का फैसला है। और तीसरा, रिपीटेड कमिटमेंट्स, दोहराई गई प्रतिबद्धताएं। हाँ, इसमें एक मुख्य आइडिया या थियरी पर टीम बार बार कई मीटिंग्स में लौट कर आती है। ओके। हर बार वे उसे नए नजरिए से देखते हैं, नए डेटा की रोशनी में परखते हैं। जैसे इस टीम ने कम्युनिटी कनेक्टिविटी के आइडिया पर बार बार चर्चा की। ये ऐसा है जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के एक ही टुकड़े पर बार बार छेनी चलाता है जब तक कि उसे सही आकार न मिल जाए। बिल्कुल, ये प्रोसेस धीरे धीरे उस आइडिया को मजबूत और साफ करता है। और चौथा, विदहेल्ड कमिटमेंट्स या रोकी गई प्रतिबद्धताएं। ये भी बड़ा अनोखा है। इसमें एक बहुत ही रोमांचक आइडिया सामने आता है। जैसे किसी ने कहा, क्यों ना हम इसे एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से देखें। सबको आइडिया पसंद आया, उस पर थोड़ी बात भी हुई और फिर टीम ने उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। अरे वाह, तो आप कह रहे हैं कि किसी अच्छे आइडिया को जानबूझकर छोड़ देना भी प्रोग्रेस का एक रूप है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि टीम ये समझ रही है कि हर अच्छा आइडिया उनके प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। वे रास्ते खोज रहे हैं और फिर कुछ रास्तों को बंद भी कर रहे हैं। ये भी फोकस बनाने का एक तरीका है, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मैं एक नई रिसर्चर हूँ जो अपनी यात्रा के शुरू में थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रही है, तो मेरे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अनिश्चित महसूस कर रहे हैं, अगर आप अपने आइडियाज पर बार बार लौट रहे हैं, अगर आपको कुछ अच्छे आइडियाज को छोड़ना पड़ रहा है, तो आप फेल नहीं हो रहे हैं। अच्छा। आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो रिसर्च का असली काम है। ये पेपर उस उलझन भरी प्रक्रिया को एक नाम और एक ढांचा देता है। ये बताता है कि ये सामान्य है और यही सही रास्ता है। और जब हम इन चारों कमिटमेंट्स को एक साथ रखते हैं ना, तो लेखक एक पूरा मॉडल बनाते हैं। वो दिखाते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। समय के साथ किसी ग्रुप में 2 काम एक साथ चल रहे होते हैं। एक है एक्सप्लोरेशन, यानी असल दुनिया की खोज करना, फील्ड में जाना, लोगों से मिलना, हाँ, डेटा इकट्ठा करना। और दूसरा है एक्सप्लेनेशन, उसे एकेडमिक दुनिया के लिए समझाना। बिल्कुल, उस डेटा को थ्योरी से जोड़ना, उसका मतलब निकालना। तो क्या ऐसा है कि कुछ तरह के फैसले एक्सप्लोरेशन के लिए होते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए? मतलब कुछ फैसले जमीनी हकीकत के बारे में और कुछ किताबी दुनिया के बारे में? हाँ, उन्होंने यही पैटर्न देखा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनसर्टन कमिटमेंट्स थे, वो ज्यादातर फील्ड वर्क के प्रैक्टिकल फैसलों से जुड़े थे, जैसे इंटरव्यू कैसे करेंगे, कितना समय बिताएंगे। और जो रिपीटेड और विदहेल्ड कमिटमेंट्स थे, वे ज्यादातर थ्योरी से जुड़ी बहसों में सामने आए। जहां टीम ये तय कर रही थी कि इस पूरी कहानी का एकेडमिक मतलब क्या निकाला जाए। ये तो एक तरह का डांस हुआ, एक कदम फील्ड में, दूसरा कदम थ्योरी की दुनिया में। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डांस। दोनों के बीच एक संतुलन बनाना। हाँ, ये कोई सीधी लाइन में चलने वाला प्रोसेस नहीं है। ये आगे पीछे जाने, घूमने, कभी एक आइडिया को पकड़ने, कभी दूसरे को छोड़ने जैसा है। और इसी डांस से आखिर में एक मजबूत ओरिजिनल रिसर्च निकल कर आती है। तो यहाँ से हमारे सुनने वालों के लिए, मतलब सिर्फ रिसर्चर्स के लिए ही नहीं, शायद किसी भी क्रिएटिव टीम के लिए मेन टेकअवेज क्या होंगे? देखिए, शिक्षाविदों के लिए सबसे बड़ी सीख है पारदर्शिता और आत्मचिंतन की। ट्रांसपेरेंसी और रिफ्लेक्सिविटी। हाँ, ये पेपर रिसर्च के उस पर्दे के पीछे के हिस्से को दिखाता है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। हम हमेशा फाइनल चमचमाती हुई रिपोर्ट देखते हैं, उस तक पहुंचने की उलझन भरी कहानी नहीं। बिल्कुल, ये उस कहानी को सम्मान देता है। और एकेडमिक दुनिया के बाहर के लोगों के लिए सोचिए, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो एक कैंपेन पे काम कर रही है, या कोई टेक कंपनी जो नया प्रोडक्ट बना रही है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि अच्छा काम सिर्फ हाँ या नहीं के फैसलों की एक लिस्ट से नहीं होता।
एक टीम आपस में बात कैसे करती है, जिस तरह से वो अनिश्चितता को जिंदा रखती है, जिस तरह वो पुराने आइडियाज पर लौटती है और जिस हिम्मत से वो अच्छे आइडियाज को भी ना कहती है, वही फाइनल आउटकम को तय करता है। अच्छा। विदहेल्ड कमिटमेंट उस शानदार आइडिया की तरह है जो टीम को बहुत पसंद था लेकिन क्लाइंट के बजट में फिट नहीं बैठा। हाँ, सही बात है। और रिपीटेड कमिटमेंट उस कैंपेन की टैगलाइन की तरह है जिस पर वे हफ्तों तक लौटते रहते हैं जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। ये पेपर हमें इन रोजमर्रा की प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक नई भाषा देता है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि टीम के अंदर का माहौल और बाहरी दबाव कितना असर डालते होंगे। बिल्कुल। लेख में कहा गया है कि जिस टीम का उन्होंने अध्ययन किया उसमें कोई सख्त हायरार्की नहीं थी और ना ही कोई बाहरी डेडलाइन का दबाव था। लेकिन ये तो एक लग्जरी है ना? यही आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ज्यादातर लोगों के पास ये सुविधा नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पेपर उठाता है। उनकी टीम को खोज करने की आजादी थी, लेकिन सोचिए उस टीम का क्या होता है जहां एक सीनियर बॉस है जो सारे फैसले लेता है, या जहां एक फंडिंग एजेंसी हर 3 महीने में रिपोर्ट मांग रही है। क्या ऐसी टीम अनसर्टन या विथहेल्ड कमिटमेंट का जोखिम उठा सकती है? शायद नहीं। दबाव में तो लोग सबसे सुरक्षित, सबसे सीधा रास्ता चुनते हैं। बिल्कुल। मतलब सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिटमेंट्स। शायद इससे काम जल्दी हो जाए, लेकिन क्या कुछ नया और अनोखा निकल पाएगा? शायद नहीं। दबाव शायद आपको खोज करने से रोकता है और सिर्फ नतीजा देने पर मजबूर करता है। और ये सवाल आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सही बात है, एआई तो वो डेटा में पैटर्न बहुत तेजी से खोज सकता है जी। तो क्या ये जो मानवीय प्रोसेस है, हाँ, क्या दिलचस्प है खोजने का, ये अप्रासंगिक हो जाएगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। एआई आपको 1000 पैटर्न दिखा सकता है, लेकिन क्या वो उस रचनात्मक अनिश्चितता को समझ सकता है? क्या वो ये फैसला कर सकता है कि कौन सा आइडिया, भले ही वो आकर्षक लगे, उसे छोड़ देना चाहिए, या फिर एआई हमें हमेशा सबसे सीधे, सबसे तार्किक रास्ते पर ही धकेलेगा? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि खोज की ये मानवीय कला, ये उलझन भरा डांस इस ऑटोमेशन की दुनिया में कहीं खो ना जाए? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। Forestil dig lige et mødelokale. Der sidder et hold forskere. Idéer flyver gennem luften, altså som gnister. Nogle bliver grebet og flammer op, og de andre bygger videre på dem. Andre svæver måske et øjeblik og forsvinder sig i stilhed. Måneder, måske endda år senere, så læser du deres færdige, helt polerede artikel. Og processen, den virker fuldstændig lige til, logisk, ja, næsten uundgåelig. Men hvordan kom de egentlig fra det der kreative kaos til den knivskarpe konklusion? Hvilke idéer overlevede, og endnu vigtigere, hvilke blev efterladt? Og hvordan blev den beslutning overhovedet truffet? Præcis den proces er altså kernen i en utrolig fascinerende artikel, vi skal se nærmere på i dag. Den kommer fra det prestigefyldte tidsskrift Organization Studies, og det er et såkaldt FT50 tidsskrift, hvilket er et af de tungeste kvalitetsstempler, man kan få i forskningsverdenen. Og det er vigtigt, for den slags tidsskrifter publicerer jo normalt kun de helt færdige, polerede resultater. Det er ekstremt sjældent, at de lukker os med ind i selve den rodede, kreative proces, som den her artikel gør. Titlen er Collectively Committing to What is Interesting in Qualitative Research, a Methodological Application of Interactional Sociolinguistics. Bag den står et internationalt hold. Ewald Kibler fra Aalto University, Virva Salmivaara fra Odense Business School, Eleanor Lutman-White fra Coventry University, Steffen Farny fra Louvain University, Lüneburg og Jo Angouri fra University of Warwick. Om i dag, det kommer jo direkte fra deres arbejde. Så vi har en helt klar opfordring til dig. Sørg for at læse selve artiklen. Uanset om du følger med her normalt eller ej, så er det her altså en, du bør bruge tid på. Den er så omhyggeligt udformet, den er fagfældet bedømt, og den giver et helt unikt kig bag kulisserne i forskningens maskinrum. Vi linker selvfølgelig til den i shownoterne. Okay, lad os prøve at folde det her ud. Hvis vi starter helt fra bunden, hvad er det så for et spørgsmål, de egentlig prøver at besvare? Jamen, de stiller et spørgsmål, som alle, der har arbejdet i et team, kender, men som man sjældent taler om. Hvordan beslutter en gruppe mennesker i fællesskab, hvad der er interessant nok at bruge deres tid på? I forskning er de jo altafgørende.
Og de viser, at det ikke er én stor, forkromet beslutning, der bliver truffet på et enkelt møde. Nej, det er en lang, dynamisk proces. Den består af hundredvis af små forhandlede forpligtelser, som opstår i teamets samtaler over flere år. Det er på en eller anden måde en konstant dans mellem at være åben for nye, uventede opdagelser, og så samtidig være nødt til at indsnævre sit fokus for overhovedet at blive færdig. En dans mellem åbenhed og fokus. Den formulering kan jeg godt lide. Men hvordan kan man overhovedet studere sådan en proces? Det foregår jo det skjulte, i samtaler og små nik hen over et bord. Lige præcis. Og derfor bruger de en ret speciel metode, der hedder interactionel sociolinguistik. Det lyder måske lidt afskrækkende. Ja, det er lidt af en mundfuld. Ja, men den bedste måde at tænke på det er som at være en detektiv for samtaler. Man lytter ikke kun til, hvad der bliver sagt, men i mindst lige så høj grad til, hvordan det bliver sagt. Hvordan? Hvad vil det sige? Taler vi om kropssprog, eller? Ikke kun. Man analyserer alle de små ting. Bitte små pauser, et skift i tonefald, et tøvende et specifikt ordvalg. Forskerne kalder de her små signaler for kontekstualiseringscues. Og de afslører, hvordan teammedlemmerne forhandler om mening, skubber projektet i en bestemt retning, eller måske elegant undgår et emne, uden at det nogensinde bliver sagt direkte. Og det, der er så fascinerende her, er, at metoden i modsætning til andre former for samtaleanalyse også inddrager den brede kontekst. Altså, hvem er de her mennesker? Hvad er deres baggrund og anciennitet? Hvad er projektets overordnede mål? Det giver en langt dybere og rigere forståelse af, hvad der reelt er på spil i rummet. Okay, og for at gøre det, så har de jo brug for data. Ægte samtaler. Hvor får de dem fra? Ja, og det er her, det bliver virkelig unikt. De fik adgang til lydoptagelser af et andet forskerteams møder. Ikke bare ét møde, men møder, der strakte sig over en 3-årig periode fra 2016 til 2019. Det er jo den rå, ufiltrerede virkelighed fra et helt andet forskningsprojekt. Det er jo vildt. Det er jo som at få lov til at se en instruktørs råoptagelse til en film. Hvad handlede det projekt, de fulgte sig om? Det team undersøgte et økologisk samfund i et landdistrikt i Finland. Deres data bestod af 11 mødereferater, hvilket svarer til i alt 726 minutters optaget samtale, og teamet, de observerede, var interessant sammensat af forskere på forskellige stadier i deres karriere. Der var en erfaren lektor, en postdoc, en Ph.D.-studerende og så en kandidatstuderende. Okay, så de har vidt forskellige udgangspunkter. Lige præcis. Som du kan forestille dig, har de vidt forskellige interesser, motivationer og måske også magt i rummet, hvilket kun gør deres interaktioner endnu mere spændende at analysere. Så de har altså 726 minutters ufiltreret samtale for det her teams maskinrum. Hvordan i alverden begynder man at finde et mønster i det kaos? Hvad er det første, de lægger mærke til? Det første, der springer i øjnene, er de helt simple praktiske beslutninger. Dem kalder de direkte forpligtelser, altså straightforward commitments. Det er de øjeblikke, hvor teamet hurtigt og effektivt træffer en klar beslutning, der driver projektet fremad. Okay. De indser, at de interviews, de har lavet, giver dem en meget dybere og rigere viden, end den survey, de oprindeligt havde planlagt. Og de bliver hurtigt enige. Vi dropper surveyen, vi fokuserer 100% på det kvalitative. Det er en handling, der meget konkret indsnævrer fokus og skaber klarhed. Okay, så de kan træffe hurtige, klare beslutninger for at komme videre. Det giver mening. Men hvad med det modsatte? Hvad sker der, når de står over for en stor, ukendt faktor, som for eksempel, hvor længe projektet overhovedet skal være? Låser de sig fast med det samme? Her gør de det stik modsatte. De anerkender usikkerheden og lader den bevidst være uafklaret. I et af møderne taler de for eksempel om, at projektet potentielt kan vare 3-4 år. Man kan næsten høre spændingen i stemmerne, men de beslutter ikke noget konkret. De skifter hurtigt emne. Ved at lade tidsrammen svæve i det uvisse, så opretholder de åbenhed for, hvad feltarbejdet af data nu måtte bringe af nye indsigter. Det er en måde at sige, vi ved ikke præcis, hvor det her ender, og det er faktisk en styrke lige nu. Men vent, det lyder også utrolig svært at styre i praksis. Risikerer man ikke, at de her usikre forpligtelser bare bliver en undskyldning for at udskyde beslutninger og, aldrig blive færdig? Jo, det er en kæmpe risiko. Og det er netop derfor, de direkte forpligtelser er så afgørende. De fungerer som det anker, der sikrer fremdrift og forhindrer projektet i at drive formålsløst rundt. Okay.
Balancen er nøglen. Uden de usikre forpligtelser risikerer man at lukke ned for spændende muligheder for tidligt. Men uden de direkte kommer man jo aldrig i mål. Okay, den balance giver mening. Så vi har de hurtige, klare beslutninger og de bevidst uafklarede. Hvad er det næste, de ser i samtalerne? Den tredje type er, hvor det for alvor bliver teoretisk interessant. Det er, hvad de kalder gentagende forpligtelser. Repeated commitments. Det er de store kerneidéer, som teamet vender tilbage til igen og igen i løbet af de 3 år. Og det er ikke bare gentagelser, det er en langsom modningsproces. Connectivity egentlig betyder i det her økologiske samfund. I starten er det en vag idé om følelser og tilhørsforhold, men over tid, som de får mere data, så udvikler det sig til en meget mere specifik og skarp forståelse af, at sladder, gossiping, er en helt central social mekanisme, der skaber den her forbindelse. Så det er nemlig om ideen bliver skarpere for hver gang de taler om den. Præcis. Hver diskussion bygger oven på den forrige og indsnævrer gradvist den teoretiske forståelse. Og det er her, de der kontekstualiseringscues virkelig kommer i spil. Man kan høre på optagelserne, hvordan deres tonefald og ordvalg ændrer sig, når de taler om forbindelse. I starten er det søgende og tøvende. Til sidst taler de om sladder med en helt anden selvsikkerhed og præcision. Det er som at se en skulptur blive hugget ud af en rå stenblok, en samtale ad gangen. Den analogi kan jeg godt lide. En skulptur, der langsomt tager form. Det efterlader en sidste type forpligtelse. Hvad er det? Det er den, de kalder tilbageholdte forpligtelser, withheld commitments. Og den er måske den mest subtile og overraskende af dem alle. Vent lige en gang. En tilbageholdt forpligtelse. Betyder det, at de bare ignorerer en god idé? Det lyder jo helt forkert. Hvorfor i alverden vil et team bevidst vælge ikke at forfølge noget, de selv anerkender som interessant? Netop fordi de skal bevare fokus. En tilbageholdt forpligtelse er et øjeblik, hvor en spændende idé opstår, anerkendes af gruppen som værdifuld, men hvor teamet i fællesskab ofte usagt vælger ikke at forfølge den. I artiklen foreslår en af forskerne på et tidspunkt, at de kunne analysere samfundet gennem en iværksætterlinse. Ideen bliver kort diskuteret, og alle er enige om, at den er interessant. Ja. Men så glider samtalen videre, og ideen bliver aldrig en del af projektets kerne. Det er ikke en afvisning, det er en strategisk parkering. Det er en afgørende måde at opretholde åbenhed på ved at udforske en mulighed mentalt og derefter bevidst lægge den til side. Det er jo interessant, for i mange virksomheder ville en idé, der bliver parkeret, nok bare blive set som en dårlig idé eller en tabt mulighed. Men her er det en bevidst strategisk handling for at bevare fokus. Præcis. Og det rejser et vigtigt spørgsmål. At vælge en vej betyder jo også aktivt at fravælge andre. Det kræver en enorm psykologisk tryghed i teamet at kunne sige, det er en fremragende idé, og vi kommer ikke til at gøre noget ved den lige nu. Ja, det er klart. Uden den tryghed vil folk måske holde deres bedste, mest skæve idéer for sig selv af frygt for at blive afvist eller for at afspore processen. Det er egentlig utroligt, når man tænker over det. Hele den her komplekse, 3 år lange forskningsrejse kan koges ned til en dans mellem de her 4 simple bevægelser. Mellem at holde fast og give slip. Hvordan sætter forfatterne det hele sammen til sidst? Det samler det i en virkelig elegant model, som de viser i deres Figure 3. Den illustrerer, hvordan et forskerteam konstant balancerer mellem 2 hovedaktiviteter. På den ene side skal de udforske deres forskningsobjekt, altså selve feltarbejdet, data, den virkelighed, de observerer. De skal være åbne og nysgerrige. På den anden side skal de forklare deres fund til et akademisk publikum, altså udvikle en klar teori og skrive den endelige, fokuserede artikel. Og de 4 forpligtelser er de værktøjer, de bruger til at navigere mellem de 2 poler. Lige præcis. De direkte og gentagende forpligtelser er de værktøjer, der hjælper med at indsnævre fokus. De skaber fremdrift, dybde og sikrer, at projektet bevæger sig mod en konklusion. Mens de usikre og tilbageholdte forpligtelser er de værktøjer, der opretholder åbenhed. De sikrer, at teamet ikke låser sig fast for tidligt og går glip af de mest interessante, uventede opdagelser undervejs. Så pointen er, at et succesfuldt projekt ikke handler om at være enten 100% fokuseret eller 100% åben. Det handler om at dynamisk at kunne skifte mellem de her 4 gear, afhængig af hvor man er i processen. Du rammer hovedet på sømmet. Uden indsnævring kommer man aldrig i mål,
Og uden åbenhed risikerer man at komme i mål med et kedeligt og forudsigeligt resultat. Så lad os gøre det helt konkret. For dig, der lytter med og måske selv er ved at starte din egen forskningsrejse, eller bare arbejder i et team, der skal træffe svære beslutninger. Hvad er den vigtigste læring her? For akademikere, især i starten af karrieren, tror jeg, artiklen er en kæmpe lettelse. Den er en påmindelse om, at forskning er en rodet, social og til tider frustrerende proces. Den legitimerer tvivl, usikkerhed og forhandling som en helt naturlig og nødvendig del af rejsen. Ja. Og modellen kan jo bruges som et helt konkret refleksionsværktøj i dit eget team. Hvilken type forpligtelser laver vi oftest? Er vi gode til at lave hurtige, direkte forpligtelser for at komme videre? Eller er vi for bange for at holde nogle ting usikre og indsnævre vores fokus alt for hurtigt? Og for dig, der arbejder uden for universitetet, er det her jo direkte anvendeligt. Jeg tænker, at de her indsigter gælder for et hvert vidensarbejde i teams. Fuldstændig. Hvordan beslutter I, hvilke projekter I skal forfølge? Hvilke gode idéer bliver tilbageholdt i jeres møder? Måske uden at nogen bemærker det, og går I potentielt glip af noget stort? Sproget om de 4 forpligtelser kan give et helt nyt perspektiv på jeres teamdynamik. Ja, prøv at tænke på jeres sidste store teammøde. Kan du identificere de 4 forpligtelser? Var der en god idé, der blev tilbageholdt og forsvandt i stilhed? Næste gang kan du prøve at sige, det lyder som en virkelig interessant tanke. Skal vi anerkende den som en tilbageholdt forpligtelse for nu, så vi ikke glemmer den, men kan bevare fokus på dagsordenen? Bare det at have et sprog for det, kan jo ændre hele dynamikken i et rum. Helt sikkert. Og det er vigtigt at huske den kontekst, forfatternes analyse er lavet i. Det her var et team med en relativt flad struktur, der opererede i en finsk, egalitær kultur. De havde ikke massivt eksternt pres fra en fond med en benhård deadline. Og det efterlader jo et ret provokerende spørgsmål til dig at tænke videre over. Nemlig, hvordan ville den her fine balance mellem åbenhed og fokus se ud i et helt andet miljø? Forestil dig et stærkt, hierarkisk team, hvor en seniorpersons ord er lov. Eller et projekt under et enormt tidspres fra en kunde eller en deadline. Og det er måske mest tankevækkende spørgsmål. Hvis du optog dit eget teams møder, hvilke mønstre og forpligtelser vil du så opdage? Og hvilke værdifulde idéer er måske blevet tilbageholdt og er forsvundet i stilheden, uden at nogen for alvor har bemærket det?